Mag-live-in partner nga nag-unong sa prisuan human maaresto tungod sa pagpayuhot sa illegal nga droga sa Davao City. Alang sa kompleto detalye, katropang Marvin Ibano. XFM Report. Susamang nagtingkagol karon sa prisuhan ang mag-live-in partner sa Davao City human kini hiniusang nasikop sa mga sakop sa Bahada Police Station ug PIDEA tungod sa ilang pagpayuhot og illegal nga droga nga dakong kalapasan sa Republic Act 9165 o ang giamindang Comprehensive Dangerous Drugs Act of 2002. Giila ang mga naaresto nga sila alias Bata, 25 anyos, kinsa gikonsiderang high value individual ug ang kapuyo ni ining si alias Carlin, 20 anyos nga pulos residente sa Santo Niño, Barangay 23-C, Davao City. Naaresto ang duha pasado alas 10:58 sa milabayng gabi. Pinaagi sa usa ka bypass operation kung asa na recover gikan sa ilang posisyon ang nagkalain-laing pinutos nga gituohang shabu ug atol sa pag-imbentaryo gibana-bana ang nagkantidad kini sa 187,000 pesos subay sa standard drug price. Ang maong mga sospek kabahin lamang kini sa 39 ka mga durugista nga nadakpan sa Davao City Police Office sulod lamang ning tibuok milabayng semana agig pagpasiugda sa nagpadayong hugot nga kampanya sa kapulisan batok illegal nga droga. Mga katropa, aron karon kitang healthy mag-Xanthone Vitamin C. Katropa mo sa balita sa Davao City, Marvin Ibano, XFM News. Xanthone Vitamin C, the alkaline vitamin C. Mapalit sa mga butika sa inyong lugar.